आसंता काली बंग लड़ईर द्वितीय पर्याय भोटिंग ए पर्याय रही बंग सिंहासन चाबिकाठी कारण 24 प्रगणार भोटिंग अच्छी कौन 24 प्रगणा पुणी थे जिताइब ममता ए प्रश्न रही पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन एवं एक निर्णायक मोड्रे पहुंची विशेषकर द्वितीय पर्यायर जो अंचल गुड़िक भोट होगा जाऊँगी ताही स्थिर कर कोलकातार नवान्न सचिवालय किए बस तृणमूल कांग्रेस पर्याय केवल निर्वाचन नुहे बर निजर अस्तित्व एवं दबदबा बजाय रखार एक बड़ लड़ई 24 प्रगणा बंगलार निर्वाचनी इंजिन राजनैतिक विशेषज्ञ माने उत्तर 24 प्रगणा एवं दक्षिण 24 प्रगणा जिला को पश्चिमबंग उत्तर प्रदेश बोली कहते कारण यही दुईटी जिले में मोट 64टी विधानसभा आसन रही जो दल एठारे भल प्रदर्शन करे तापाई क्षमतार रास्ता संपूर्ण खोली जाए। या सहित कोलकाता हावड़ा एवं नदिया जिला को मिसाइले मोट आसन संख्या 111 रे पहुंचुछि जहाँकि जेकोसी दल को बहुमत पाखक नहीं जावाई यथेष्ट। टीएमसी ए अंचल गुड़िक केते गुरुत्वपूर्ण ताहा पुराणा संख्या को देखिले जनापड़े। 2021 विधानसभा निर्वाचन रे 111टी आसन मध्यरु ममता बनर्जी दल 96टी आसन रे विजयी होइतिला। सेही समय बीजेपी मात्र 14टी आसन रे सीमित रही जाइतिला। ए विशाल व्यवधान ही टीएमसी को लगातार तृतीय थर पर शासन गादी में बसाइथिला। ए अंचल रे किए मारिबो बाजी चलित निर्वाचन रे भी समीकरण प्राय समान रही। उत्तर 24 प्रगणार 33टी आसन दक्षिण 24 प्रगणार 31टी आसन हावड़ार 16टी कोलकातार 11टी और नदिया जिलार 20टी आसन उपरे समस्तक नजर रही। यदि ममता बनर्जी निजर पुराणा दुर्ग को सुरक्षित रखिबारे सफल हुअंती तेबे क्रमागत चतुर्थ थर पर मुख्यमंत्री हेबा पथ परिष्कार होइजिबो। अन्यपटे बीजेपी यही अंचल निजर शक्ति बढ़ाइबा को जोरदार प्रयास करुछि। गत लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी यही अंचल किछि आसन रे आगुआ रही टीएमसी चिंतार कारण पलटिथिला एवं यही द्वितीय पर्याय ही स्पष्ट करदेव जे बंगलावासी पुणी थे दीदी उपरे भरोसा करुछंती ना परिवर्तन चाहूछंती। जदि 111टी आसन रे प्रभाव विस्तार करिबो सीए ही जे प्रभाव विस्तार करिबो सीए ही बंगला शासन करिबो एवं कौन टीएमसी निजर एई गड़ को बंचाई पारिबो कि एहा उपरे एबे पूरा देशर नजर रही। अधिक सूचना सीधासलख आम सहित जोड़ी होती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती जोड़ी होती। प्रमोद द्वितीय पर्याय भोटिंग ये केवल निर्वाचन नुहे ये स्थिर करदेव वास्तव में किए शासन गादी रे परवर्ती समय बसिबो ए कथा स्पष्ट कह जाई पारे। राति पाहिले पश्चिमबंगर द्वितीय पर्याय निर्वाचन 142टी आसन निर्वाचन हेबो एवं सेतिपाई बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस मध्य कड़ा टक्कर पदक्षेप दुई दल नहीं। आम जानती जे उत्तर 24 परगना एवं दक्षिण 24 परगना जी कि बांग्लादेश सीमांतवर्ती अंचल एवं यही दुईटी जिला कार्यत तृणमूल कांग्रेस पक्षरे पूर्वर थिला एवं वर्तमान परिवेश रे बीजेपी यही दुई जिले में निजर प्राधान्य विस्तार करथिले सुधा बीजेपी तार जो ग्रहण योग्यता अनेक अंश अधिक रखी बोली मन हुए। आम जानती जे यही दुईटी जिले में प्राय 2021 मसीहा निर्वाचन में बीजेपी तार जो पदक्षेप ग्रहण करथिला सेथिरे सफल होई पार नथिला। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे तृणमूल कांग्रेस जो भूमिका पालन करिछि एवं माँ माटी मनीष तांक जो स्लोगान से स्लोगान को जो भावे दुई जिला मध्य प्रतिपादित करिछि महिला माननकु शिक्षार्थी माननकु युवक माननकु एवं प्रतिटी स्तर रे जो योजना मान पहुंचाई दैछि परिकल्पित भावे कार्यत यही दुई जिला तृणमूल कांग्रेस पक्षरे एबे भी रही। किंतु अन्य पक्षरे आम देखा जे बीजेपी पक्षरु प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहु नेता मंत्री यही दुई जिले में गत किछि दिन धरी डेरा पकाई एवं विभिन्न सभा समिति रोड शो करी दुई जिलार भोट कि बीजेपी तार निज पक्ष को आनिबो सेतिपाई मध्य भूमिका पालन करथिले। तेणु आम देखा जे दुई पक्ष जो आप्राण चेष्टा कर कर मोर लड़ाई कर परवर्ती पर्यायर किए सफल
ହେବ। ତେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ମାନେ ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ମହାସଚିବ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କୋଲକାତା ହୁଗୁଳି ଏବଂ ହାওড়া ଜିଲ୍ଲା ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି 111ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 96ଟି ଆସନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 2021 ମସିହାରେ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜୟ ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କାରଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଓତପ୍ରୋତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ ଦାବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ତାର ଯେଉଁ ଭୋଟ କେତେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଭାବେ ପଡ଼ିବ, କିପରି ଭାବେ କାହାକୁ ଦେବେ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ 142ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି 142ଟି ଆସନର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 23 ତାରିଖ ଦିନ 152 ଆସନର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଭୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ 110ରୁ 120 ଆସନ ପାଇବେ। ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଶତାଧିକ ଆସନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବ, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଚାହିଁବ ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ସଫଳତା ଜାହିର କରିପାରେ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଜୟ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ 92%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି ସେହି ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିଜେପିର ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ 110 ଆସନ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 142 ଆସନରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଆସନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଏଭଳି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ରୂପରେଖ ନେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ଯେ ଗତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଶତାଧିକ ଆସନରେ ଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ଗତ ଥରକ 96 ଥିଲା ତାହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗଠନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ଭୋଟ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆବାସନ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ କରାଯିବ, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ବା କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାନୀ ଅସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଳନ କରିବା, ଧମକ ଦେବା ଏସବୁ କୌଣସି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ମତଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ମତଦାନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଟରମାନେ ମତଦାତାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ये पूरा निर्वाचन। धन्यवाद आपको आम सहित जोड़ी होते कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती सविशेष सूचना आमको ए संपर्क में दौले।